हाय सांग मैंने वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज आम घर नखेजा पीढ़ पूजा तो अजा बोबा सब ये अच्छा न घर खेजा किंतु देखला बेलू 5टा लोक यहाँ दुख लगुच आउ ना सबुदिन चलती ये 5 जन आम सबुदिन करूँ किंतु दुख लगुच सब आसले भल होता जहाँ समस्त पीढ़ आमर पर्सनाल ना समस्त पीढ़ सब परिवार जड़े जड़े आइले बहुत मिसाई था किंतु देखा ना है छाड़ कथा तो मु पूजा देखा चाहूँगी चलतु देखा ताक बयस बेलू आम ये करूँ कि ना ठीक ना किंतु देख मो अजा निआ साड़े बोईनी नगेले नखी नखी हम अजा नखी नखी हम तो एटा नखी हम अजा आमर निआ जालुचुती आउटे बोबा परिष्कार कर झाड़ू मार्चुती आउ यपटे अजा आमर दियो पूजा कर माने घोड़ा को हलदी रे लेपन कर आउ यपटे आमर बोबा बोबा टे अनेल कौन कर टीका मारुच पूजा आरंभ आउ केते हम टीका मारी सारा पर सब हम ना तो एटा आम पीढ़ माने आम पीढ़ा आम आम खेजा पर्सनाल पीढ़ा होची आम नौ घर पीढ़ जे केते लोक आइथि लोक पर 3-4 जन लोक आछंती आमे 5 जन एई वर्ष कि सब वर्ष एई भलिया सब वर्ष तो एई भलिया सब वर्ष एई भलिया माने समस्त आसले कि असुविधा ही हबो ना सुविधा हबो बढ़िया हबो ना जदि समस्त आछंती गोटे गोटे एटा अनुष्ठान काम समस्त आसीबा दरकार ना किंतु हम लोक आसुना ठीक अछि तो आमर सब देखी पारे आमर पीढ़ अच्छा छाड़ छाड़ मुझे नड़िया फिड़बी तुम इे देख छाड़ मुझे जान नी मुझे पिटी पिटी पूरा पत्थर को तलकू कर देती किंतु अजा पूरा गोटे डिजाइन कले और शिखिली अजा नेक्स्ट टाइम मोर आ भूल हेनी सियर ये पिड़बी आ पूरा साइज पूरा 2 फाड़ ना कि नड़िया पूरा 2 फाड़ मझे पूरा साइज पूरा कुआडे जीव नड़िया ना नड़िया पिचिनी जाऊँ पथर रे सेटअप देख पूरा ये पिट पूरा साइज ओ पूरा साइज गोल कि नहीं ये नड़िया पानी कौन कराव कंचामृत हम ना ओहो कौन 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 कहते पंचामृत 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 माने पंचामृत कौन कौन 5टा कौन कौन गुड़ घी सिंदूर ना ना तो भूल है पंचामृत को गुड़ घी दही 3 गला कदली महू घी एरा तो 7 मूर्त 5टा कह पंचामृत कौन कौन पड़े क्वेश्चन टा कह आंसर दियो हां कह 1 रे क्षीर क्षीर 1 2 रे दही ठीक अछि क्षीर दही घी घी ठीक अछि आ तापरे घी गले गुड़ महू एटा हूँ 5टा मिसले पंचामृत आउ तुम कहीदे कदली फदली हेरा फल ना अमृत हूँ 5टा ठीक कहला आंसर देला अजा आमर आमे थिलु 1 2 3 4 5 आउ जने भाई आइला एति से जाइथिला काम रे गुटे आइथिला किंतु ये भी थिला आई बुर रे किंतु आमर ओडा जानि जो पीढ़ ना किरा ना तो जा हो आम पीढ़ आम टुकी गाड़िया पीढ़ तो पीढ़ा आमर खाली समस्त केते लोक आइथि ना बळी दिया हम ना बोदा बळी हेले सब आइते संस्कार खाइबे सब आइबे किंतु हिंदी सादा बुझेले के आइबे खाली प्रवचनात्मक कथा खाली कहबे मीटिंग रे किछ लागो ना तो ना ना वो लोक भी ठीक अच्छे आम कौन कर पूजा रहा से आइले तो नखी जो बल पार्सल देवा दायित्व तोर ठीक अच्छे दादा भी आई दादा किसी किए कहला कौन बोधे पलि आई मान पूजा को हाँ जानी कि नहीं पूजा हो बोली हाँ कि लेट हो गला लेट कि गला लेट कि लेट टिके हला गुटे प्रपोजल थिला अनुकूल जिवारे काम डिले हला तू आडे पळे आसिले जे रहइबो लास्ट जाय कि नखी पुणी पार्सल करिया पड़ियो तमडी
ନାଇଁ ନାଇଁ ରହିବା ନା ହଁ ଖାଇକି ଯିବ ପାର୍ସଲ ସିଷ୍ଟମ କରିହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୋଲା କଥା ମୁଁ ପାର୍ସଲ ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲି କାଳିଆ ଭାଇକି ସେ କହୁଛି ଟୋଟାଲି ମୁଁ ନେଇଦେବିନି ବନ୍ଧରେ ମାଛ ଖାଇଦେବି ପଛକେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇଦେବିନି ଗାଡି ହଁ ବୋବା ବି ଏକମତ ତ ପାର୍ସଲ ନାହିଁ ଦେଖିଲ ମୋ ଯାକୁ ଦେଖ ସେଇ ବୟସରେ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସାନ ଘର ଖଜା ତରଫରୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି ଅଜା ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛ ଏତେ ନଡିଆ ଫଟେଲ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତମେ ପିଇ ଦେଇଛ ସତ କୁହ ପିଇନ ତ ପିଇ ଦେଇଛ କିଆ ପାଇଁ ମଣ୍ଡ ତାର ବାହାରିବନି ନଖି ପାଇଁ ନଖି ହଁ ହଜାର 5 କିଲୋ ଗୁର କେତେ ଅଛି 3 କିଲୋ କଣ ପାଇବ ତମେ ଚାଉଳ ଧୁଇକିନି ପକେଇବା କଥା କିଆ ଧୁଇଲନି କଣ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ ପଳେଇବ ନା ନଖି କାନି କାନି ଧୁଆ ଯାଏ ହଁ ନଖି ନା ଅଠାଳିଆ ହୁଏ ଘର ଚାଉଳ ଆମର ପିଓର ଚାଉଳ ତେଣୁ ଧୂଆଁ ହବନି ମାର୍କେଟ ଚାଉଳ ଧୂଆଁ ହବ ନଖି କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଗଲା ଯାଉ ନାଇଁ ନଖି ମୁଇଁ ବି ଏଟା ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିନି ସେଟା କହୁଥିଲେ ଅଜା ଜାଣିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ନା ମୁଇଁ ନା ନା ଟୁକିଆ ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କଣ ଯୋଉ ଠାକୁର ଅଛି ଇଏ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ହବ ଆମର ରଣେଶ୍ୱର ରାମଚଣ୍ଡୀ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ କହିଲେ ମତେ କହିଥିଲେ ଅଜା ଦିନେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ରଣେଶ୍ୱର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଖାଲି ଆସୁଥିଲା ମନକୁ କିଏ ଯୋଉ ଆମ ଘର ମାଲିକ କହିପାରିବେ ଘର ମାଲିକ ବି କହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ କଣ ଏଟା ପିଢ ନା ରଣେଶ୍ୱର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ରଣେଶ୍ୱର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହେଲା ପିଢ ନା ନଖି ଟା କୁହ ଆନ୍ସର ଟା ପୁଣି କୁହ ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ ନଖି କିଆ କୁହାଯାଏ ନଖି ତାହେଲେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ନାହିଁ କିଏ ଯୋଉ ସୁଶାନ୍ତ ନିଜେ କାହାକୁ ପଚାରିବି ତମେ ନିଜେ ଆନ୍ସର ଦିଅ ହଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ଠାକୁର କಡೆ ନୂଆ ଚାଉଳ ଲାଗିବନି ହଁ ତେଣୁ କଣ କରାଯାଏ କି ପୁରୁଣା ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାନ ନଖରେ ଫଟେଇକିନା ପକେଇ ଦିଆଯାଏ ତେଣୁକରି ତା ନା ହେଇଥିପାଇଁ ନଖି କୁହାଗଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରିବି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଚୁଡିକି ଡାଲମା କଲେ ହବ କି ନାଇଁ ନା ନା ଏଟା ହବନି ଯେହେତୁ ନଖରେ ଯୋଉ ଛଡେଇକିନା ଚାଉଳ ଟାକୁ ପକାଗଲା ନଖିଟା ଟିକେ ଆଣ୍ଟୁଆ ଆଣ୍ଟୁଆ କରିବ ଆଉ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦବ ବୋଲେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କରିବା ଡାଲି ଆଣିବି କରିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବି ସେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଇଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ପଚାର ନଖି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ହଉଛି ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତ କଣ କଣ ପଡେ 5ଟା ଅମୃତ ନା ମତେ କୁହ ସୁଶାନ୍ତ ତମେ କୁହ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ହଁ ଦହି ହଁ ମହୁ ହଁ ଘିଅ ହଁ ଗୁଡ ଠିକ ଜାଣିଛ ଠିକ ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହଉଛି ଯୋଉ ତେର ଭକ୍ତିଆ ଯୋଉ ନାଚୁଛି ତେର ଭକ୍ତିଆକୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଯୋଉ ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧେଇକିରି ଯୋଉ ବାଡା ମାନେ ଯୋଉ ପାଣି ଦଣ୍ଡାକୁ କରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ତା ନାଁ କଣ ପ୍ରଧାନ ଯୋଉଟା 12ଟା ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉଟା ତେର ଭକ୍ତିଆକୁ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ કરે ଯୋଉ ଝୁମୁ କରିକି ଚାରିପଟେ ବୁଲି ପଡେ ଓ ବକତେ ରେଡି ତ ନା କଣ ମଣିମା ଯେ ନାହିଁ ନାହିଁ ତା ନା ସେ ତ ଡାକେ ଠାକୁର ପତିଆର ନା ସେଟା ହଜମ ହଉନି ନା ଥିବ ନା ଗୁଗୁଲ ମାଇଲେ ଆଉଛି ନା ଆଉନି ହେଇଛି ଦେଖିଲ तो नखी 50% ହେଇ ଆଇଲାନେ तो नड़िया बेगे बेगे नखी रेडी हेलाने जाए ए गुड़ पुणी छाब तो बेस कुरा पनखी उठे चल दियो गुड़ आग कुर तापर
गणेश्वर रामचंडी तो पूजा आरंभ होला बाबा चली जी हेरा कौन अच्छे जो हल्दिया कौन कहते आ छुटियारा ना नहीं एटा बड़ कदली एटा छोटिया कदली नहीं एटा हूँ कदली एटा हूँ कदली मो बाल ना तु आगुआ खाई दे कि बोले नागिबे जे ठाकुर मुंडिया मारे तु इनती खाईदेलु तू सत कथा कहूँ कि खाईदेलु आगुआ जे तू नड़िया कि खाईदेलु आगुआ खाଇବା କଥା ନୁହଁ ମୁଇଁ ତ କଲି ନା ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ତମେ ତୁ ଖାଇଦେଲୁ କହିଲୁ କଷିଟା ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଦାଦା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଗୁର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରା ହିଁ ଦିଆ କରୁଛ ଯେ ମିଶିବନି କି ଟେଳା ରହିବ ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଗୁରକୁ ଚାଲିଛି ନଖି ପୁରା ହେବା ଉପରେ फाइनाली पूजा अधारे अच्छी आमर से नड़िया कटा ददा आमर काटुच मुहटा के सेल्फी करदे तो गुर 50 ना नखी भी सारे 50-90% पाखापाखि हम ये भारी बहुत कष्ट काम ये तो बर्तमान मुझे कौन आनी बर्तमान आसो कोल्ड ड्रिंक्स आसो आउ पानी आसो आउ खली आसो बफे कले आने पतला खली बफे कले बेसी पैसा जल्दी आसोनी जल्दी जहाँ कहले डिमांड कले जल्दी हजम हम ठीक हो लखी हो तो ग्लास गोटे पकेट सब आसो मु धर आसुची जल्दी ना बिटलु ना दी आ गोटे दुकान ठंडा आनी गोटे दुकान जल्दी आनी ना हेबनी तो लास्ट रे मुंडी मारी दादा दादा का समय लगे रखा अध घंटे लगे मत दी जन कही पार्सल दब दादा को दियो दादा से नागी दियो सर दियो खाऊ बर्तमान खाइब जदि आस घर पटापटी ना खाली कर गिरा करवा माछ को दे दो ओ फाइनल एतरे मो ब्लॉग चैनल माने माने ब्लॉग रे शेष करूची लाइक शेयर सब्सक्राइब करो कोइ रे सन भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब और रोजी फोन देखावा नु घंटी पिटिबो पसंद करिवो आकु ताकु सब पठाइबो ठीक अछि रोजी फोन देखावा नेक्स्ट ब्लॉग